దివంగత మహేష్ కోఠే జయంతి ఏప్రిల్ 1వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సుశీల్ రసిక్ సభాగృహ ఇక్కడ మహేష్ కోఠే కుటుంబాన్ని అభిమానించే వారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో ప్రతిమేష్ కోఠే, ప్రభాకర్ నానాకాళే, సురేష్ పాటిల్, అశోక్ నింబర్గి, ఉమేష్ గాయక్వాడ్, బిజ్జు ప్రధానే, రమేష్ ఎన్నం, గురుశాంత్ దుద్దర్గావ్కర్, జ్ఞానేశ్వర్ సపాటే, యువరాజ్ सर्वदे, చంద్రకాంత్ పవార్, వినాయక్ కొండ్యాల్, అక్షయ్ వాక్సే ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. అలాగే శాసనసభ్యుడు దేవేంద్ర కోఠే వీరు ముంబైలో ఉన్నారు. అక్కడి నుండి వారు ఆన్లైన్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సమయంలో దేవేంద్ర కోఠే ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మహేష్ కోఠే వీరి 61వ జయంతి సందర్భంగా పట్టణంలో 61 చోట్ల चलवेंद्राలను प्रारंभिస్తామని చెప్పారు. विविध सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन करूयात. आजपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी महेशांवरती, स्वर्गीय तात्यासाहेबांवरती प्रेम करत अनेक उपक्रम मोठ्या प्रमाणात शहरात आयोजित केलेला आहे. परंतु या दुःखद प्रसंगातनं सगळ्यांना सावरण्याचा अण्णांची 61 शहरातल्या प्रत्येक भागात, प्रत्येक प्रभागामध्ये कशा पद्धतीने आपण साजरी करू शकतो याच्यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्न करूया. आता मी ऐकलं काही जणांनी पालखीची इच्छा व्यक्त केली. डॉक्टर सूर्यप्रकाश कोठे आरोग्य शिबिराचे नियोजन करतायत. काहींना रक्तदान शिबिर करायचं आहे, काहींना आयुष्यमान किंवा सरकारी शिबिरांचे नियोजन करायचं आहे. आपण जो कुठला निर्णय इच्छा आपण सगळेजण व्यक्त करतात तर मी निश्चित आपल्याला ग्वाही देतो की आपल्या परिवारातील सदस्य म्हणून त्या उपक्रमात मी व समस्त कोठे परिवार देखील सहभागी असेल. అలాగే సురేష్ పాటిల్ వీరు మాట్లాడుతూ మహేష్ కోఠే వీరి జయంతి సందర్భంగా చదువుకునే విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలను, నోట్బుక్స్లు అలాగే ఇతర సాహిత్య సామగ్రిలను పంపిణీ చేస్తామని చెప్పారు. ఇవే కాకుండా ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించాలని ఇక్కడ प्रमुखలు పిలుపునిచ్చారు. माझं तर मत आहे आम्ही सर्वजण मिळून महेश अण्णांचा कार्यक्रम आहे. महेश अण्णा काय काय काम केलंय, आमचं काय काय उपकार केलंय, त्यांचं उपकाराचं पेड करण्यासाठी आपण या ठिकाणी गोरगरिबांना साड्या वाटप, वया वाटप, पुस्तक वाटप असा अनेक कार्यक्रम जेणेकरून इथले लोक म्हणले पाहिजे का महेश अण्णांचा कार्यक्रम झालाय. आता राजकीय मला बोलायचं नाहीये. का तात्या कोठे काम काय केले, आता देवेंद्र दादा त्यांचे स्वप्नपूर्ती करणार आहेत का नाही ते आपण बघणार आहे. माझं तर मत आहे आता जे काही मानस आपल्या या ठिकाणी प्रथमेश दादाने केलंय मला खरोखरच फार आनंद झाला. कारण तुम्ही जे काही गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी दवाखान्यात असलेल्या लोकांना आपण काहीतरी केलं पाहिजे. जे मानस साजरा म्हणजे आपण आता व्यक्त केला. महेश अण्णाचे 1000 नाही, महेश अण्णाचे लाखो कार्यकर्ते या सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. आपण आपल्या समितीच्या माध्यमातून करू. आणखी एक छोटी बैठक कोर कमिटीची आपण कुठेतरी लवकरात लवकर घेऊ आणि खाली प्रभाग स्तरामध्ये खालच्या कार्यकर्त्यांना आपण तशी कल्पना देऊ. आणि त्याचबरोबर जो व्हॉट्सअप ग्रुप केला जाणार आहे त्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून आपल्या जर काही सूचना असतील तर त्या सूचना देखील तुम्ही टाकावं आणि त्या सूचनांचा आदर करून तशाच पद्धतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम उपक्रम आपण घेण्याचा प्रयत्न करू. आपापल्या भागामध्ये जे काही सामाजिक उपक्रम आपण घेणार आहे त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही सुद्धा अण्णांच्या जयंतीच्या निमित्तानं सोलापूर शहरामध्ये मला एक आपल्याला सगळ्यांनाच विनंती करावीशी वाटते की आपण एक त्याची नियोजन समिती करून त्यामध्ये एक व्हॉट्सअप ग्रुप असावा आणि प्रत्येकाला 1 एप्रिलला कार्यक्रम साजरा करता येणार नाही तर 8 दिवस 15 दिवस जसे काही पुढे आपल्याला प्रत्येकाला तारखा घेऊन त्या कार्यक्रमाचं नियोजन करता येईल. అలాగే ప్రతిమేష్ కోఠే వీరు మాట్లాడుతూ విష్ణు మహేష్ ప్రతిష్టాన్ ఈ యొక్క సంస్థను ప్రారంభిస్తున్నట్టు వారు ప్రకటించారు. ఈ ప్రతిష్టాన్ తరపున పేదలు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన రోగులకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామని, పేద ప్రజలు అలాగే తమను అభిమానించే వారు కష్టకాలంలో ఉంటే వారికి రక్షణ కవచంలా निलस्तानानी वर हामी इच्छार. प्रतिष्ठानला माझ्याकडनं जी कमाई होईल, माझ्या महिन्याची जी कमाई आहे त्या प्रतिष्ठानला देईल. पण प्रत्येकाकडनं फक्त दिवसाला 10 रुपये म्हणजे महिन्याला 300 रुपये एवढीच मदत जर आपण करू शकलो तर
निश्चित एक गरीब कुटुंबाला त्याच्या हॉस्पिटलच्या वेळेस एक चांगली मदत होऊ शकेल एवढंच आवर्जून सांगतो. आणि आजच्या घडीला मला वाटतं दिवसाला 10 रुपये आणि महिन्याला 300 रुपये कोणाला मोठे नाही आहेत. त्यामुळं आपण हे जर उपक्रम चालू केलं तर अनेक डोनर सुद्धा त्या माध्यमातून पुढे येतील आणि अनेक जण डोनेशन करतील. पण त्यांच्यावरती सुद्धा आपल्याला लोड न घालता फक्त एवढ्याच रकमेची मदत आपण आता घेऊया आणि चांगलं मदत लोकांना करता येईल या दृष्टिकोनातून काम करूया. आज जर आपण 50,000चं जर बिल एखादं झालं आणि 5,000 रुपयाची जर मदत झाली तर मला वाटतं आपण महिन्याला 60 कुटुंबापर्यंत पोहोचू शकतो. 60 कुटुंबापर्यंत आपली मदत पोहोचू शकते. या दृष्टिकोनातून आपण सर्वांनी काम करूया.